Kaki, udah kaki selali. Entek iki. Apa ngomong entek? Kakinya golek buri. Entek iki. Ijek sithik ya. Oh iya. Oh, kakak micin. Apa? Masih micin. Ada rego lagi enggak? Ada. Mana? Rego ku mau. Nanti lah buat ini. Ono ulate, Mas. Wah, gizi akeh iki. Gizi tok iki. Hari sih masih kalau mangan ora iki. Erupsi, ya Allah. Duh. Waduh. Kita. Astagfirullahaladzim. Cepet. Astagfirullahaladzim. Cepet. Astagfirullahaladzim. Berlindung sini. Astagfirullahaladzim. Berlindung. Astagfirullahaladzim. Nun. Makan. Berkah jauh. Ya, ini Gunung Merapi. Kita lihat pagi ini. Juga ya sekolah ki yo ben masing sekolah sing bae. Sing sekolah sing bae. Wong wis rapopo kok. Rapopo. Lho lek ku bae sing bae. Oh, rapopo kok. Jadi erupsi kembali awal erupsi. Ya aku itu. Ya Allah. Ya Allah, bukannya yang ya subhanallah. Ya Allah, Merapi ya, Bu ya? Iya, itu Merapi, Bu. Oh, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Subhanallah. Kita lihat agla ya abang ya. Ini Merapi ya, Bu? Iya, itu Merapi, Bu. Jadi kayak gini ya Allah. Ini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi saya gemeteran Bu ini ya Allah. Ya, hingga goyang terus ya Allah, terus. Tambah tinggi ya Allah deh. Ya Allah. Ya Allah deh, ya Allah deh. Ya. Merapi. Lho nganu sare. Jam baru aja. Saya dhuwur. Wah ngidul e.